अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू इमाम साहब। तो जी, जैसा आप सब जानते हैं कि मेरा ये चैनल है और इस चैनल के ऊपर मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोस को अपलोड करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जब कोई वीडियो सर्च करें तो उन्हें हक बात उन तक पहुँचे। तो यही हम हमारे जितने भी हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स हैं, हमारा यही एम है। और हम बस यही चाहते हैं कि लोगों तक सही दीन पहुँचे। ये जो मौलवी आप तक दीन पहुँचा रहे हैं, जिसमें फ़िरका वारियत, एक दूसरे को काफर कहना और गुस्ताखी के फतवे लगाना, इन सब चीज़ों से आपको हम आज़ाद रखें और आपको वो दीन बताएं जो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, और हम अपने अकीदे कुरान और सुन्नत से के मुताबिक लेके चलें। तो हाल ही में जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं 2 दिन लेट हो गया क्योंकि अपनी कुछ मसरूफियात थी, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूँगा, वीडियो बनाना चाहूँगा कि जो रिसेंटली हमारे एक एंकर है अवेस रब्बानी साहब ने जो किया है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ मिलके। तो देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अवेस रब्बानी साहब ने ख़ुद ही डिसाइड कर लिया 26 नवंबर, ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से कोई जवाब आया कि हाँ ठीक है 26 नवंबर को मुनाजरा करते हैं। देखें, अगर जब अवेस रब्बानी साहब ने मुनाजरे की डेट अनाउंस की थी, अगर उस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कहते कि ठीक है 26 नवंबर को आप आ जाएं, और ये लोग आ जाते और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इनसे ना मिलते, तो वो हम कह सकते थे कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाग गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूअरशिप लेने के लिए, अपने व्यूज़, अपना फेम लेने के लिए। आप देखें उसके बाद अवेस रब्बानी साहब जो थे वो जेलम में किसी मीडिया क्लब में भी बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फेम है और कुछ भी नहीं है। कौन जानता है अवेस रब्बानी साहब को? कोई भी नहीं जानता। और उन्हें कहते हैं ना कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के कंधे पर रख के बंदूक चलाइए अपने फेम, अपने व्यूज़ के लिए। खुद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया 26 नवंबर। वो खुद जो है, सबसे पहले जो मैंने भी जहाँ पे अवेस रब्बानी को देखा था, तो वो तभी था जब उनका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ पॉडकास्ट हुआ था। उससे पहले कौन जानता था इनको? जिस बंदे की वजह से इनको फेम मिली, उसी बंदे को टारगेट लिस्ट में ला के और अपने लिए फेम लेना चाह रहे हैं। तो ये सारा सीन था इसका। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह दिलों के हालों को जानता है, हम किसी पे तोहमत नहीं लगाते, लेकिन जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है वो यही है। बाकी देखें, मुझे जो मैं बात कर रहा था कि अवेस रब्बानी साहब ने ख़ुद ही बोला कि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुनाजरा करवाएंगे। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को उन्होंने राज़ी कर लिया और उसके बाद वो आगे पहुंच गए 26 नवंबर को जैलम अकेडमी सुबह। तो इस बात का तो कोई, तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मर्ज़ी, वो मिले ना मिले, क्योंकि वो टाइम लेके नहीं आए थे, वो सिर्फ अनाउंस करके आए थे। अब इस तरह तो अगर मैं जो है, मेरा तो खैर चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कोई जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, जिनके कम से कम लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो कल को जो है एक वीडियो बनाते हैं कि हम जो है फ़लाँ तारीख़ को आ रहे हैं कराची, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से या मुफ्ती मुनीबुर रहमान से हम मुनाजरा करने आ रहे हैं, और साथ हम जो है वो अपनी लाइक मस्जिद का कोई मौलवी उठा के ले आए, तो क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बाहर आ जाएंगे? मुफ्ती तकी उस्मानी को तो छोड़ें, अगर मुफ्ती तारिक मसूद से कोई इस तरह बात करे कि हम आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो क्या मुफ्ती तारिक मसूद बाहर आ जाएंगे कि हाँ आ जाओ मुनाजरा कर लो मेरे से? कुछ नॉर्म्स होते हैं ना, कोई टॉपिक डिसाइड हुआ ना, कोई चीज़ ना, ऐसी मुंह उठा के आप आ गए मुनाजरा करने के लिए, तो ऐसे तो नहीं होता। इवन किसी भी आलिम के पास, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जो भी दीन का काम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी उठ के चला जाए कि जी फ़लाँ हम जो है वो मुनाजरा करने आ रहे हैं आपसे फ़लाँ तारीख़ को, तो ऐसे मुनाजरे नहीं होते। और मुनाजरों का एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। अगर आप देखें आजकल हसन अल यारी है, ठीक है उसके दलाइल काफ़ी अच्छे भी होते हैं, हर बंदे में अच्छी और बुरी चीज़ें होती है, लेकिन हसन अल यारी तकरीबन रोज़ मुनाजरे कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क आ रहा है? क्या क्या सारी की सारी अवाम शिया हो गई है, या जो उसके सामने मुनाजरे में आते हैं वो मान लेते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो कह रहा है ठीक कह रहा है? मुनाजरों का तो कोई एंड रिज़ल्ट होता ही नहीं है। वो दोनों बंदे घर से सोच के आए हुए होते हैं कि हमने उसको गलत साबित करना है, और वो कहते हैं हमने उसको गलत साबित करना है, इसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं होता। तो लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ठीक है कि देखें, वो कुरान और सुन्नत से दलाइल निकाल के वो स्क्रीन पे अपनी वीडियो पे शो करते हैं। आपको उससे इख्लाफ है, आप बोलो कि कुरान में ये बात नहीं लिखी, इंजीनियर अपनी तरफ से कह रहा है कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी, या सुन्नत में ये बात नहीं लिखी, जो भी सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी जो भी है, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी, इंजीनियर अपनी तरफ से कह रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ देखें साबित कर रहे हैं। आप, एक बंदा अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर रख रहा है, आप अपनी वीडियो रखो, आप उसको गलत साबित करो ना वहाँ पे। क्या चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफी थानवी रसूलुल्लाह नहीं है? क्या नहीं लिखा हुआ? और मैं कहता हूँ चले अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हार भी गए मुनाजरा, वैसे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर हार भी गए, तो क्या चिश्ती रसूलुल्लाह ठीक हो गया?
اشرفی تھانوی رسول اللہ ٹھیک ہو گیا، اسٹل وہ غلط ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے غیبی مدد مانگنا ٹھیک ہو گیا؟ اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی جیت گئے، تو کیا جیت گئے؟ انجینئر صاحب کے تو یہی موقف ہے نا کہ یہ چیزیں غلط ہے، تو مفتی حنیف قریشی جیت کے کیا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ ٹھیک تھا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حنیف محمد صاحب کی مجھے ابھی بات چھڑی ہے تو اس سے ایک اور بات یہ یاد آئی ہے کہ جس دن یہ 26 نومبر کو واپسی گئے اپنے جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، مجھے تو ان کا نہیں پتہ اتنا، تو یہ جو ادھر جا کے جو بھی ان کے پیر مرشد تھے ان کے باقاعدہ پیروں میں سر رکھا ہے، انہوں نے سجدہ کیا ہے، تو کیا یہ چیز غلط نہیں ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کا حق ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ساری باتیں، اور اللہ کے سوا تو ہم کسی کے آگے نہیں جھک سکتے، اور وہ بھی پیروں میں بھی نہیں، بالکل پیروں میں سر رکھ دینا، بالکل جیسے ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا دین ہے، یہ ان لوگوں کا ایمان ہے، اور یہ لوگ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسلام کے اوپر۔ یہ اسلام کو صرف بیچ رہے ہیں، یہ صرف اسلام کو بیچ کے اپنے ویورشپ، اپنے فیم کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے تو خود حنیف قریشی کے اوپر بریلویوں نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ اب مفتی حنیف قریشی اگر اس دن مناظرہ کرتے، جیت جاتے یا ہار جاتے، جیت جاتے تو چلو سب بریلوی کہتے کہ ہاں دیکھو جیت گیا، لیکن اگر مفتی حنیف قریشی مناظرہ ہار جاتے تو سارے بریلوی کیا سیدھے ہو جاتے، مان جاتے کہ مفتی حنیف قریشی ہارا ہے، انجینئر جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے؟ اینڈ رزلٹ نہیں ہے سر، جب تک آپ ایک ایسی پرسنالٹی نہ لائیں کہ جو بندہ جب ہارے تو سارے بریلوی بولے کہ یار اگر یہ بندہ آ رہا ہے تو واقعی بریلویت میں کوئی مسئلہ ہے، یا پھر ہر جس فرقے کا بھی کوئی ہو جو بڑا ہو۔ تو یہ اس طرح چھوٹے موٹے مولوی، آج مفتی حنیف قریشی آئے تھے، کل کو جو ہے کوئی اور آ جاتے، پرسوں کسی اور فرقے کا کوئی اور اٹھ کے آ جاتا، اس طرح مناظروں کا کوئی حل نہیں ہے۔ پہلی بات تو مناظروں میں جیت ہار ہوتی ہی نہیں ہے، وہ دونوں اپنی اپنی ضد پہ آخر میں اٹھتے ہیں، صلح ہوتی ہے اور مناظرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بس مقصد یہی تھا بتانے کا کہ ایک تو ہمارے کیونکہ سوشل پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر چیز ٹرینڈ پہ چلتی ہے، تو پہلے 26 نومبر ٹرینڈ پہ چل رہی تھی، اور اب یہ چل رہا ہے کہ انجینئر ہار گئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹرینڈ ہے، 5 دن 6 دن چلے گا، اس کے بعد چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ اور لوگوں کو کیونکہ جہاں انجینئر محمد علی مرزا کے اتنے فالوور سبسکرائبرز، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان سے اتنی دل سے محبت رکھتے ہیں، تو وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو فرقہ پرست اور ہیٹ پھیلانے والے لوگ ہیں، تو آبویسلی بات ہے وہ لوگ تو بالکل بھی اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ وہ بھی دل سے جانتے کہ یہ کوئی تک ہی نہیں تھی نا، دیکھیے ون سائیڈڈ مناظرہ تو نہیں ہوتا سر جب تک آپ دونوں طرف کے لوگوں کو سے ہاں نہ کروا لیں۔ تو مجھے امید ہے جو اویس ربانی صاحب کا ٹکٹ کا خرچہ لگا ہوگا وہ ان کی ویوز سے اور جو ان کو فیم ملا ہے اس سے پورا ہو جائے گا، اللہ ان کو فیم دے جو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، اور عقل بھی دے، اور آلویز اسٹینڈ ود انجینئر محمد علی مرزا، اور ہمیشہ سے ان کے اسٹوڈنٹ تھے، رہیں گے اور ہیں، نہیں تھے ہیں اور رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا، اور اپنا ایک پیغام پہنچانا تھا کہ وی اسٹل اسٹینڈ ود انجینئر محمد علی مرزا، اینڈ وی آر آلویز ود ہیم۔ ونس اگین آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ کہ میں کافی ٹائم سے نہیں کر پا رہا تھا، اور میں جو خود اپنی بھی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی کیونکہ آئی واز کوائٹ بزی ود مائی اسٹڈیز اینڈ آئی ہیو مینی مور تھنگس ٹو سی۔ تو اب انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی ریگولر بیسس پہ، تو اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔